शो में, जैसे उनके भगवान राम हैं, कृष्ण हैं। जब ऐसे ख्यालात आवे कि फरिश्तों के बारे में क्यों बात। उनको अल्लाह का नबी मानना हमारे ईमान का हिस्सा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, आज मैं फिर आप सभी लोगों के लिए कुछ अहम सवालों के जवाब लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हमारे साथ मायनार शख्सियत हज़रत मौलाना शफीक रज़वी हबीबी वास्ती साहब मौजूद हैं, जो कि इस शहर के बड़े मदरसों में से एक मदरसा हबीबिया इस्लामिया के दरस निज़ामी के मुदर्रिस भी हैं और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले की मस्जिद के खतीब व इमाम भी हैं। आज हम हज़रत से कुछ अहम सवालों के जवाब मालूम करेंगे। तो चलिए अब सवालों को सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हज़रत से मैं सवाल करता हूँ कि हज़रत आप बताइए हमें कि अक़ीदा किसे कहते हैं और इसका माना क्या है? अक़ीदा, इसके अगर इस्लाही माना देखें दो माने होते हैं, एक इस्लाही और एक लोकवी। लोकवी माना इसका है पुख्ता यकीन रखना, और इस्लाही में किसी मज़हब व मिल्लत पे पुख्ता यकीन करना, जम जाना, उसको अक़ीदा कहते हैं। और ये अक़द से लिया भी गया है, और अक़द का माना होता है गिड़ा लगाना। अब इसको यूँ समझें कि जब हम किसी को मानते हैं, किसी अक़ीदत रखते हैं, तो इस कदर अक़ीदत रखते हैं कि हम उसमें गिरा लगा देते हैं, फिर दोबारा उसको खोलेंगे नहीं और किसी की सुनेंगे नहीं। और ये अक़ीदा हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल और सहाबा इकराम और अल्लाह के वलियों, उनके मुक़र्रब बंदों के ताल्लुक़ से रखते हैं, जो शरीयत मुतहरा के तौर तरीक़े उसूल व ज़वाबित के एतबार से। तो हज़रत अब इसके बाद मेरा सवाल आपसे ये है कि अक़ीदे के बाद मेरा सवाल आपसे है कि अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कैसा अक़ीदा रखना चाहिए? अल्लाह ताला के बारे में कैसा अक़ीदा रखना चाहिए? हाफ़िज़ साहब को मिला, अल्लाह ताला एक है जी, पाक और बेऐब है, बेमिसल है, और उसके जैसा कोई नहीं। उसके ज़ात में, उसके सिफ़ात में, उसके अस्मा में किसी भी एतबार से कोई उसका शरीक नहीं, हिस्सेदार। बिल्कुल बेशक, ये है अल्लाह ताला के बारे में अक़ीदा रखना। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को ऊपर वाला और अल्लाह मियाँ कहना कैसा है? अल्लाह तबारक व तआला को ऊपर वाला और अल्लाह मियाँ कहना कैसा है? इसमें हाफ़िज़ साहब को मिला, ये हमारे यहाँ एक रिवाज चल चुका है जी कि जिसको देखो वही जो कम इल्म कम फहम लोग होते हैं, वो कह देंगे कि ऊपर वाला जाने, या ऊपर वाला जैसा करेगा वैसा होगा। इसमें हाफ़िज़ साहब को मिला, इसमें दो सूरतें निकल के आती हैं। पहली सूरत तो ये कि अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना अगर इस एतबार से है तो सबसे बुलंद वाला है, सबसे बुलंदतर है, उसकी ज़ात, उसके अस्मा सब अनोखे निराले हैं। तो इस एतबार से अगर बुलंदी का एतबार अगर लिया जाएगा तो ये तो दुरुस्त है, लेकिन कहने से बचनी चाहिए। और दूसरी ये सूरत है कि महज ऊपर वाला कहना कि अल्लाह ताला ऊपर रहता है या ऊपर है, तो इस एतबार से जायज़ नहीं होगा। ये ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं, फरिश्ते भी हैं, आसमान है, अल्लाह की मखलूक़ात है, और अंबिया इकराम भी हैं, अर्श, कुर्सी, जन्नत, ये तमाम चीज़ें ऊपर हैं। तो इस लिहाज से ऊपर वाला कहना जायज़ नहीं होगा। और अल्लाह मियाँ कहना तो किसी भी एतबार से जायज़ नहीं है, क्योंकि मियाँ का लफ्ज़ ये आम फाम ज़बानों में ये हर जगह की अलग अलग इस्तिलाहात है। कहीं कहीं की इस्तिलाहात में ये शौहर को भी कहा जाता है, कहीं की इस्तिलाहात में ये बुज़ुर्गों को भी कहा जाता है। तो ये आम इंसानों के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है, और जो लफ्ज़ आम इंसानों के लिए बोला जाए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए बोलना जायज़ है। जी, बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया। जी हज़रत, अब इसके बाद मेरा सवाल आपसे ये है इमाम साहब कि फ़रिश्ते कौन सी चीज़ से पैदा किए गए हैं? हाफ़िज़ साहब बोला, ये फ़रिश्ते अल्लाह की नूरी मखलूक है, ये नूर से पैदा किए गए हैं, ये तमाम मासूम होते हैं, और इनको अल्लाह ताला ने ख़ास अपनी इबादतों के लिए पैदा फरमाया है। ये अल्लाह के मासूम बंदे होते हैं, ये नूरी मखलूक है। जी, मतलब ये नूर से पैदा किया, नूर से बनाया गया, नूर से पैदा किया। तो सर इसके बाद अब मेरा आपसे सवाल ये था, क्या फरिश्ते मर्द और औरत होते हैं? जैसे बाज़ औक़ात क्या होता है, ज़हनों में कई बार ये बात आती है कि यार फरिश्ते मर्द होते हैं या औरत होते हैं, या दोनों होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये बातें जो ज़हन में आती हैं, तो आप इसका जवाब देके इसको क्लियर कर दीजिए, क्या है सही है, क्या गलत है? जी, ज़रूरी है जी, ज़रूरी। आपने बड़े कीमती सवाल किया आपने। जी, फरिश्ते न मर्द होते हैं न औरत होते हैं, इसमें वो नूरी मखलूक होते हैं,
اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل تو دی ہے جی لیکن نفس نہیں دیا. جی اب یہ نفس کا تعلق مرد اور عورت ہونے سے یہ نفس کا تعلق ہے. خواہشات نفس اپنی پرسنل خواہش جو ہوتی ہے جی وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر رکھی نہیں ہے. جی تو یہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ وہ مرد ہوتے یا عورت ہوتے, وہ معصوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جن جن کاموں کی ذمہ داریاں دیتا ہے جی بحسن و خوبی وہ نبھاتے رہتے ہیں. نہ تو ان کو اونگ آتی ہے, نہ وہ سوتے ہیں, نہ تھکتے ہیں, نہ جاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس حکم پر جس چیز کا ان کو حکم دیتا ہے وہ اس چیز کو کرتے رہتے ہیں, بحسن و خوبی کرتے ہیں, غلطی کی گنجائش ہی نہیں چونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں. جی. اچھا تو حضرت جب ایسے خیالات آئیں تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جب ایسے خیالات آویں کہ فرشتوں کے بارے میں کہ وہ مرد ہوتے ہیں یا عورت ہوتے ہیں, جی تو ایسے خیالات جب آئیں تو آپ کو توبہ استغفار کرنی چاہیے. تو بس جی یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. جی فرشتے تو نوری مخلوق ہیں, جی ان کے بارے میں ایسا وہم و گمان ہمارے اور آپ کے اندر یہ شیطانی وسوسے کی وجہ سے آتا ہے. جی توبہ استغفار. تو ان سے ہم کو ہر حال میں بچنا ہر چاہیے, حال ایسی سوچوں سے دور رہنا چاہیے. جی جی اچھا تو حضرت مولانا صاحب اب میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں کیا سب پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے؟ کیا سب کو اللہ کا نبی ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں آپ. بالکل. جتنے بھی انبیاء ہیں کم بیش 1,00,000 یا 2,24,000 روپے اکرام جتنے بھی آئے ہیں جی ان تمام کا ماننا ہمارے ایمان کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. جی ہاں, وہ تمام کے تمام برحق ہیں اور جی تمام کے تمام اللہ کے معصوم بندے اور نبی اور رسول ہیں. ان تمام پہ ایمان رکھنا ہمارا ضروری ہے, جی لازم و ضروری ہے. ایمان کا وہ حصہ ہے. ایمان کے حصہ ہے. جی جی. اب اس کے بعد میرا سوال آپ سے یہ حضرت, کیا ہم ہندوؤں کے پیشواؤں کو نبی کہہ سکتے ہیں؟ جیسے کہ ہندوؤں کے پیشواؤں میں جیسے ان کے بھگوان رام ہیں, کرشن ہیں اور دیگر جو بھگوان ہیں, کیا ہم ان کو نبی کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ہرگز نہیں کہہ سکتے. جی ان کے پیشواؤں کو ہم نبی نہیں کہہ سکتے. یہ آج تک ہم نے نہیں پڑھا اور کبھی کسی کتاب میں قرآن و حدیث میں بھی ایسی کہیں پہ کوئی باتیں نہیں ہیں کہ ان کے پیشواؤں کو ہم نبی کہہ سکتے ہیں. جی ان کا ماننا ان کے اعتبار سے ہے اور وہ بلکہ اپنے پیشواؤں کو کیا سے کیا خدا بھی کہتے ہیں, جی جی پرماتما کہتے ہیں, پربھو کہتے ہیں اور یہ سب کہتے ہیں. تو ان کا جو ماننا ہے وہ مانے, لیکن ہم ان کے پیشواؤں کو نبی نہیں کہہ سکتے. نبی نہیں کہہ تو منع سکتے. کیا جی. شریف منع کیے. نماز پڑھتے وقت قرآن شریف کا پڑھنا قرآن شریف پڑھنے کا ادنا درجہ کیا ہے؟ کیا آہستہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ کتنا آہستہ پڑھنا ہے؟ جی آپ کا سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر قرآن شریف کی تلاوت کا ادنا درجہ کیا ہے؟ جی ہم سر نماز پڑھیں. جی جی ہاں جی ہاں, اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان اتنا آہستہ تو پڑھے کہ جی وہ خود بخود سن سکے. جی اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا نماز پڑھتے ہوتے ہیں ان کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے ہوتے ہیں, جی وہ من میں پڑھتے ہوتے ہیں. جی تو یہ پڑھنا نہیں مانا جائے گا. جی ہاں, کم از کم ہونٹ تو جنبش ہو جی جس سے آپ کو اپنی آواز سنائی دے, جی بغل والے کو بھی سنائی دے تو اس میں حرج نہیں ہے, لیکن بہت تیز نہیں ہونی چاہیے. سر یہ ہے کہ اتنی آواز سے ضرور پڑھیں جی کہ آپ خود بخود اس کو محسوس کر سکیں ہم پڑھ رہے ہیں. سن آپ کے جو ہیں وہ لب جو ہے وہ جنبش ہونی چاہیے. جی اور سے ادنا درجہ یہ ہے. جی